علیکم اپا و فروی عزیز بازم اومدیم مغازه پای نیلوفر پسر پای نیلوفر حکیم جان بازی بنوار میگیریم قند دونگی را داخل مغازه میشویم. السلام علیکم دادر جان، یگان عکس ایدانه نیست از پروداکت داخل میداریم، داخل مغازه میداریم دخترکو. حاضر عکس سردگان در قند دونگی و شیرینی ها چهار عکس کردگی دادر جان عزیز. همه نمودی تمام نمودی قند ها عکس سردگی تا ایده زکاس کنه دستات کنم تمام اینجا هست. از چند سومون تا چند سومون نرخ نوع قند دونگی ها؟ 60 سومون سر میشه تا 180 سومون. دوباره هم داره مینا شکلات دوباره از 60 سومون تا 180 سومون پایپیچکای عزیز قند دونگی ها در جای اپای نیلوفر. اینستاگرامی دادر موندگی مکان قند ها میتونن در اومده فرمایش دیم با نرخ های دسترس از بازار کاروان فراوان میگن فراوان در کاروان با نرخ های دسترس همه نمودی قند دونگی ها دوبایس که شکلات ها خلاصه با ویبری کالون ایرا بینند دخترو سنیکرز ماوس باوتی کیتکات تویکرز از چند سومون تا چند سومون 90 سومون سر میشه. سنیکرز مارس این سنیکرز مارس اینوش از 90 سومون سر میشه. باوتی چند سومون؟ باوتی از نه نموچه افادون 120 سومون 120 سومونش بده. مارس هم 90 سومون 90 سومون. اینستاگرام شما موندم پادپیچکای عزیز، واتساپ شما موندم در اومده زکاس کنین یا اینکه برای افطار ایدم که حالی 15 روز 20 روز مونده باشد میتونین برای افطار برای ختان خوردنتان فرمایش دین چی نمود قند دونگی میخواین زکاتون قبول میکنن دستافکار روان میکنن پادپیچکای عزیز. مقصد میتونن که پیشکی زکات کنن که برای ایده مقصد آدم بسیار میشود. اگر دستافکار کردن باشن ای ساعت 8 اوس مقصد از ساعت 8 سحر تا بگانی زکات فرمایش میتین زکاتون در دستافکار میکنن. پادپیچکای عزیز دادر ما راست میگوید پیشکی فرمایش دین. عزیز اپاهای محترم به خاطر ماه مبارک رمضان عکس در مغازه قند دونگی ها بسیاریتون پیستای 80 سومه میپرسین. 80 سومه کدام مای پیستا تاجیکی میشود؟ اینا ببین دخترا اینا پادپیچکا پیستای تاجیکی 80 سومون با چی نمودش هست؟ چی نمود نرخ داره؟ پیستای ترکی داره نه؟ پیستای ترکی چند سومون؟ تازه یکم سورت انیمه. اینا تازه یکم سورت انیمه بدای دخترکو. این چند سومونه؟ این 220 میشه 200 سومون میشه 180 170 میشه. اینش چی؟ 120 سومون 120 سومون. ای 80 سومون سر میشه و دختر تا 220 سومون پیستا هست خیلی تا 220 سومون پیستا هست. این نموده چه قشره هست کسی کوزه بیا خریداری کرده در بازار خورده کرده کسی روزه های فرمایش دین خونتون برده حکیم جان میرسونه دستافکار. البته از ساعت 8 قبول میکنن تا 8 بگونی زکات قبول میکنن. میتونین پیش از این پادپیچکای عزیز خریداری کنین. این در اولش قیمت میشه دیمش آدمی بازار کارون هم که باشه سر آدم میشه فرمایش دین برده در خونتون مونین در عید میتونین دسترخوان نکریوت کنین دخترکو. بازار کارونای دروازه پژارکن مغازه نیلوفر نمی دروازه کچی میدارین استاستا اومدن میگیرن انمی طرف مغازه قند دونگی ها هست. این خرما چند سومونه؟ 150 سومون. زردالوی خشک ایدجا حولو هست، زردالوی خشک هست، مویز هست، بادام هست، بادام شیرینک هست. خلاصه همه نمودی قند دونگی ها هسته. چون که گفتیم دستافکار دارن نشاتی دستافکار در واتساپ شون میتونین در اومده فرمایش دین. ببین پیش حکیم جان برای میوه های خشک به شما معلومات میده و نرخ نبورا میگه. میوه های خشک از چند سومون تا چند سومون؟ 120 سومون. دیگه نموده شما معرفی کنین نامه شما خدید. خب 120 سومون عکس همش تمام نمود میوه 120 سومون تمامی نمودی میوگی ها 120 سومون. این مرملود از چی از کلوبنیک باشد؟ این چند سومونه؟ 60. این کلوبنیک هم دخترکو مرملاد بده 60 سومونی. میگذاریم به قسم دیگری میوه های خشک. اینا رو هم نرخشون گپ زنیم بلند حکیم جان دو زده گپ زنیم در اینستاگرام ما. میوه های خشک همه نمودش از کیوی بنان قاق دیگر و دیگر 120 سومون. شما نامبر کنین نامش مثلا ما در اینجا بلاگر به حساب بلاگر استگرام نامش نمیدونم. این چی نمود میوه است؟ پاملو. اینش چی؟
манго, папайя, инаш, ин панела. Айниш клубника, да? Клубники мармелади, ана живой шабуду, на. Ина живой, ина ҳамин нархай. Ина подписчикои азиз, мармелад живой клубникам 120 сомонӣ дар мағозаи Апай Нилуфар. Инстаграми додари мо ҳокимҷон макони қанд буда, макони қанд ҳастай духтаро. Додарҷони мо доставка доран, нашоти доставка метавонен дар WhatsApp рӯи экран будан нависен. Инҷа дар розаи Пажарка ҳай, ҷои Апай Нилуфар, ҷои маълуме, ҷои магазини калона духтарако хушру. Вибри мавизу бодоми чанд намудош ҳастай. Баъд қурутам доран духтарако харбузаи қоқва. Барои азиз, барои ифтор, барои рӯзакушои шумо хурмои аҷва буда ба хелом. Аҷва навор мекунем. И чанд сомон айду дарҷон ба контейнераш? Контейнераш туфая. 550 сом буд, аксия кардам 30 сомон. Ина духтарако 30 сомон да ба контейнераш хурмора шумо аз ҷои номи додари ман харидорӣ кардан метавонед. Аксия арзон сада. Ина ба аҷва дорам апа. Иш чанд сомон бошад? 50 сомай, 200 сомон метавонам. Ё вая ба мазош қиматшошад. Араби будай духтаро. Бо амина дорам 150 сомон наша мақсад. Аксия кардем. Фақат бидавен. Ина яна. Фақат бидавен тамом нашавад. Исмай на 30 сомон. 30 сомон шуда гиёзи. Упаковкаша диден духтарако гуфти вай гапои ҳозира бои барои модаротон туҳфа бибарем беҳад хушрат хусан мешавам бовар дорам. И чӣ намуд хурмай додарҷон? Хирмои сухари. Аҳа, ин чанд сомон? И 50-60 сомон буд, аксия рамзани 45 сомон. 45 сомон духтарако. Иш чӣ намуд хурмай? И кило ак мефурӯшед? Одамое ки коробка мепурсен, коробка мепурсен. Аҳа, калонтар бисёртар. Ина. Ира бинен. И чанд сомон ак кило? Килош 70 сомон. Килош 70 сомон. Тамом. Бозори Корвон, дарвозаи Пажарка, макони Қанд, мағозаи Апай Нилуфар ва додари ман Ҳокимҷон. Ина боян аму дига хирмо. И чӣ намуд хурмо бошад? Ина нам 30 сомон. 30 сомон шудаги духтаро хурмое ки ба маза ҳам 30 сомон, 30 сомон. Анаи оятай дар навори мо харид аз рӯи реклама омадагиай. 5 кило писта мадабтем 5 кило писта. Ина. Шефи бозори Корвон. Ай сайти Апай ки Корвонсарой дидам омам 5 кило писта додарҷон чикан бикаш. Корвонсарой ва Корвон тиҷимада канал дорам. Диден духтаракои хушрӯи ман. Ояти мо бовар кард. Ина. Иш чанд сомон гуфтем? Ина мидам 30 сомон. 30 сомон дар макон. Олами арзон. Шиёра 90 сомон гуфтин кадом шай биё гуд дарам акси тамом шуд 100 сомон надорад ҳозир. биё 95 намешавам. Дӯстони азиз, ана ман ҳамин магазина ай сайти Апай Корвон тиҷӣ дидам, омадам нархҳо беҳа нархҳои дастрас арзон ай. Ай бозори Фаровон да арзона? Ай бозори Фаровон, ай бозори ана Саховат да арзонтарин дар ҳамин даромадгоҳи якум баъди Пажарка бозори Корвон да ҳастай. Хулоса меган тайёрии зимистона дар чӣ дар тирамоҳ дидан дар кора. Баъд ҳамин пеш аид мо барвақттар омадем нархҳои арзон дастрас кунем барои иди ана Рамазона кешиёи гуфтан 90 сом. ҳамин будай 90 сом. 90 сом буд, оз мақсад хатан нархошон хест. ҳамина оз 110 не кани апа ман главни 90 сом мешава апа. Ина 90 сом мешава мега. Ина кеши 90 сом. 90 сом 5 кило ай бухаш. бо қиматош дори ай бо мега қиматаш. имрӯз ҳам харидор дорем, ҳам блогер, ҳам савдогар, ҳама чӣ дорем дар мағозаи макон олами қандҳо. нархи наво рост шагу ма бегонаи ма даҷи апад нестам дига. Нархи наво дастрас ай рост мегем. мо ташаккур зиёд ки ҳамин худат реклама кардем ҳамҷара мо дидем ҳамин қатағаги бас апаҷон. ҳамин қадарам. диден духтарако харидоро аз бозори Корвон хачон фурӯшанда омада ба хариди қанд донагӣ гуфти хачон ки аз зимистона ай тирамоҳ омадагиша мебинӣ. ина духтаро харид карда истодан бозори Корвона. ина дар розаи Пажарка медароин дар аввелин мағоза ҳастай пистафурӯш, лекин бо ин нарх навозҷои Апай Нилуфар нархошон беҳад дастрасай. метавонем бир аз наздик дида харидорӣ кунем бо вибри калон тамоми намуди қанду донагию ҳавлову хулоса ҳама намудиш аст. 30 сомон диден духтарако. оригиналш будай. ан аму нахлистони шаҳри Мадина чинда шуда будай. ина ҳама маълумотоша оя дода. Ё оригинала. чаро қандои арзон ба навор намегирем? ина духтарако қандои арзон ба навор мегирем бо додарам Ҳокимҷон. нархи навои қандои арзон набигин? Чи апаҷон ина 90 сомон буд, 10 сомон скидка. 80 сомон. ина духтарако
فقط نگو که اسپل نکردم. انم یو با مزه مخدم فقط ایو میخرم دخترا کو بگیرین ایسنی کریسمس یگون فرق داره حتی از اون با مزه ترش. نگاه کن. اینا پختگی سویباش اومده است برای کی دستافکا رفته استن یا اینا جدید با تیار دارن چند کیلو کدگی دارم 80 سومون وافلیش نیده میله مزه با مزه زوری بعد سر بودگی پد پیچکوی مو الو وان الو اینا خریدارن خریدار راستیس که هم است اونجا با اون طرف دم است کرامل هم بگم کرامل هم دارم کرامل 65 ما دارم 70 سومونه دارم اپاجان کو یگون امو چه از پیش کم ترک بنوار گیریم تو کم ترتنگای رفتیم خیلی اینا میگیری اپا اینا میگیری فقط آی سری خرک نه اصلا خک دهن شیرین میکنی بقواد میکنی مزه کافه دارد او چند سومونه کیلوش 70 سومون 70 سومونی پچکای عزیز نه فراوان نه سخاوت کاروان جان میلی باسات هم میخری ایس زده چی پولا میگیری قند دونگی ایدونات هم میخری و میبروی میره در روزه پجرگه چی داریم شکلات تیار نه اومگن یا از چند سومون تا چند سومون یا مزهشون کم تر قیمت تر کیلوشون راسیس کی تازه عکس سر داریم یا 320 می 100 می بگیریم اینا 100 سومون دخترکو رافائلو چند سوم میشه در جنده نموده یان روز بچوقش و کبود رافائلو کیلوشون 100 می 100 سومون کیلوی خندوی رافائل خیلی جاکو اپتوی که هست تا دخترو هم قوی بر بسوره از من یگان چه چپا کرده از این مغازه میبرم انا دخترکو نشان دادم همه رو ابزار کردم چیزی که مخلوق اسکرین شات کنین یا اینکه زکاس کنین خیلی صورت میپرتن در واتساپ تون زکاس قبول میکنن دستافکا به همه جا روان میکنن بعد پچینم دارم اپا پچینم نه اومگن پچینای راسیسکین فقط بدون که عکسی زوری بعد سر دادیم خیلی عکس تمام میشه یا ما فقط همین ایدی رمضان دا سر میتیم تمام راست مرحمت دخترو